सध्या तुम्ही पळोवंक शकता फ्लायओव्हराचें काम हांगासर चालू आसा आनी वयर आतां सद्याक तेंचे वेल्डिंग बीन मारपाचें काम चालू आसा। ही तुमकां लायट दिसता हांगासर ते आतां वेल्डिंग मारतात। आतां ऑलमोस्ट टायम जाल्लो आसा 12 आनी प्रॉब्लम हांगासर कितें जाला की वेल्डिंग मारता मारता तो वेल्डिंगाचो स्पार्क आसा तो सकला पडटा जमनीचेर आनी जे लोक हांगासरल्यान ट्रॅवल करता पळय तांकां हो त्रास जाता। काही गाडयो स्लो सुद्दां जाल्यो कित्याक वयल्यान वेल्डिंग मारता ते स्पार्क पडटा ते पळोवन सेफ्टी म्हणटा ते हांगासर कांयच दिसना की येना। जर सेफ्टी कितें तरी तेंच्यांनी घातलेलें हांगासर जाल्यार तो स्पार्क जो पडटा तो रस्त्याचेर पडचो नासलो। सो सरकारान अशा गोश्टीचेर लक्ष मारपाची गरज आसा। मेन म्हणजे जे काम करता पळय कोण कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हेचेर लक्ष मारूंक जाय। कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोण सुपरवायझर आहा तेंच्यांनी हें पळोवंक जाय।